Okay, good morning everybody. How are you this morning? Good, I'm fine too. Thank you for asking me. So, look at the whiteboard. Learning is never-ending process. Learn as much as you can. It will make you a different person every other day. Jadi belajar itu sesuatu yang tidak ada ujungnya, ya. Dan learn as much as you can. Belajarlah sebanyak yang kamu bisa. It will make you a different person every other day. Itu akan membuat kita menjadi orang yang berbeda setiap harinya. Jadi jangan pernah berbangga, jangan pernah merasa puas diri, jangan pernah merasa cerdas. Kita harus terus belajar dan merasa bahwa ilmu yang kita miliki itu kurang dan tidak cukup, ya. Nanti kita akan berhenti belajar when we die. We stop learning when we die, ya. Berhentilah belajar ketika kita sudah meninggal atau tiada, ya. Okay, next. Before we begin our lesson this morning, let's take time to pray. The leader of the class, please lead us to pray. Okay, please, stand up. To start our activities this morning, let's pray. Thanks God for all your restitution throughout our life. Now, O God, we will carry out our learning activities. I hope you will always be with us until the end. Thank you, God. Amen. Okay. Amen. Thank you very much. And now I want to check your attendance list first. Please, when I call your name, raise your hand if you are in this class. But if your friend did not exist in this class, just say absent or sick or permission. Yeah? Okay. Ameliska. Carol. Absent. Dio. Absent. Dua. Okay. Ferry. Absent. Gabriel. Oh, Gabriel. Gisela. Permission, okay. Glory. Lola. Pira. Rafael. Rachel. Stephanie. Absent. Tri Atma. Febian. Okay, Febian. Wisma. Absent. Yunus. Okay. Okay, look at the pictures and listen carefully. Yeah? Dear passengers, in a moment we'll arrive at Yogyakarta Station. For those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. So, did you ever hear someone talk like that? Yes. Can you guess? Where are you? Silent. Okay, listen carefully. This is example of spoken announcement. This is the final boarding call for passengers airline and flight colleagues booked on flight 372A to Kansas City. Please proceed to gate 3 immediately. The final
tests are being completed and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately 5 minutes time. I repeat, this is the final boarding call for Airmen Flight colleagues. Thank you. Where are you when you hear someone talk like that? Huh? Any others? Yang lain? Kira-kira di mana? Plane. Angkat tangan yang train. Yang train station. Ayo. Yang plane mana? Plane. Yang lainnya? Now, today we will learn about announcement. Jadi yang tadi kalian dengar itu adalah announcement ya. Itu adalah salah satu contohnya saja sebagai pembuka pengenal buat kalian. Okay. Now, before we come to the materials of announcement, first I want to give you a pretest to all of you to knowing your knowledge about announcement. 5 minutes, 5 questions. Jadi Bapak akan kasih kalian pretest yang akan kalian isi di Google Form ya. Waktunya 5 menit. Oke, siap? Bapak kirim ke grup ya. Oke, silakan isi ya. Itu dia. Oke, pretest 5 menit, silakan dijawab mulai dari sekarang. Pretest ini akan jadi pembanding sebelum kita masuk ke materi announcement. Kemampuan awal kalian seperti apa dalam jawab soalnya. Setelah itu materi kita akan ada post test juga. Okay, 15 seconds. Sudah? Okay, finish. Time's up. Selesai waktunya. Gimana pretestnya? Lumayan sulit ya? Mudah? Okay. Karena kalian sudah mengerjakan pretestnya, sekarang fokus ke depannya. Kita akan ada sedikit ice breakingnya biar otak kalian encer kembali. Itu baru pretest loh, belum masuk materinya. Now time to ice breaking. This is the tepuk the best. Okay, stand up dulu, berdiri dulu. Sudah. Ayo, 1, 2, 3, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best, you are the best, we are the best. Yes. Okay. Please sit down. This is our learning objective about announcement. Jadi ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. We have 2 type of learning objective. Yang pertama, setelah mengamati video tentang teks pemberitahuan atau announcement, baik secara lisan maupun tulis, siswa diharapkan mampu menganalisis dan mengelompokkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan teks khusus dalam pemberitahuan atau announcement dengan benar ya. Yang kedua, setelah berdiskusi dengan teman satu kelompok, siswa mampu membuat dan menyimpulkan teks pemberitahuan atau announcement secara lisan maupun tulis dengan benar ya. Itu dia 2 tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. And this is our activities in this lesson. Jadi kegiatan kita dalam pelajaran ini ada 4 activities, ada 4 kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, first we make a group discussion. Kita akan buat grup diskusi nanti ya. And then make announcement project using apps. Jadi nanti dalam grup itu kalian akan membuat
teks pemberitahuan atau announcement dengan menggunakan aplikasi. Itu adalah proyek kalian. Kalian gunakan aplikasi apa saja yang kalian bisa. Cuma rekomendasi dari Bapak itu bisa menggunakan Canva atau poster banner atau aplikasi teks foto. Terserah kalian mau yang mana yang bisa kalian gunakan dan kalian paham cara menggunakannya. Oke. Yang ketiga, the leader of the group will read the result of the discussion. Teacher give a formative test. Jadi ini adalah jenis formative test berupa sama dengan post test ya. Kalau di awal tadi adalah pre-test. Itu menguji pengetahuan kalian sebelum masuk materi pelajaran. Nah, kalau formative test ini atau post test ini Bapak gunakan untuk mengetahui kemampuan kalian seberapa banyak kalian menguasai materi yang sudah dijelaskan. Okay? Maybe some of you didn't know what is announcement. Mungkin ada dari sebagian kalian yang sudah tahu tentang announcement, tapi some of you didn't know. Tapi sebagian dari kalian juga ada yang tidak tahu. Nah, di sini kalau ditanya what is announcement? Announcement is a statement made to the public or to the media which give information about something that has happened or that will happen. Jadi announcement itu adalah sebuah statement atau pengumuman yang diberikan ke publik atau ke media untuk memberikan informasi baik yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Ya. Sampai di sini. Your attention please. During the COVID-19 pandemic, we deliberately reduced the number of passengers in each coach only 50% of its actual capacity. Begitu juga dengan Therefore, take announcement your seat atau with no pengumuman. sign, Ketika keep kita your membuat distance, and always wear your mask. pengumuman Please atau do not announcement, eat, drink, itu tujuannya or chat pasti ada. during the trip. Ya. This is one Jangan of the sampai ways membuat to break sesuatu off tidak the ada emission tujuannya. of this very dangerous Ya kan? virus. Cuma-cuma. Please Hidupnya wash your untuk hands apa? soon after you have alighted Saya from the hidup train tidak ada at tujuan, your tidak ada destination untuk apa-apa. station. Thank you. Berarti hidup untuk mati saja nunggunya ya. Nah, what is the purpose of announcement? The purpose of announcement is to inform the readers about recent event. Jadi, tujuannya adalah untuk memberitahukan informasi terbaru kepada pembaca. Informasi terbaru itu banyak. Baik dia lowongan pekerjaan, baik dia ada libur OSIS, ada kegiatan OSIS, ada meeting, ada banyak. Okay, next. This is the component of announcement, like head, content, closing. Jadi komponen dari announcement itu ada 3, ya. Harus diingat. Yang pertama itu adalah head, type or title of this event. Kemudian di situ ada headnya itu mungkin berupa judul pengumuman atau kepada siapa pengumuman tersebut ditujukan ya. Kemudian kalau content is the information about target, date, place, and event. Jadi konten itu adalah isinya, isi dari pengumuman tersebut. Biasanya berupa tanggal, tempat, kegiatan, dan lain-lain. Itu isinya biasanya. Tapi tergantung pada pengumuman tersebut. Kontennya akan berbeda juga. Oke, kemudian closing is the additional information about the event. Ya, jadi closing ini biasanya bisa dibilang penutup lah, terakhir aja. Tapi pada closing itu ada informasi seperti misalnya kontak person, orang yang bisa dihubungi, dan orang yang membuat pengumuman tersebut. Ya, misalnya yang membuat pengumuman adalah kepala sekolah atau ketua OSIS. Lalu diberikan nomor WA atau HP-nya di situ ya, contact person. Next, let's see how the component of announcement. Jadi ini dia komponen dari announcement tadi yang kita bahas tadi ya.
Misal di sini dikatakan bahwa SMA Kibang Basketball Club open recruitment. Jadi writer atau sendernya itu adalah SMA Kibang Basketball. Kemudian kegiatannya open recruitment, dan untuk siapa ditujukan? For all students who are interested in the basketball. Kemudian waktu dan tempatnya, kapan sih dilaksanakan? To the basketball court at this Wednesday and Saturday at 3 p.m. Kemudian closingnya atau penutupnya. Di situ untuk informasi lebih lanjut katanya, for more information you can contact William. Dengan nomor HP-nya di situ ada ya. Gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak bayangannya? Masuk nggak? Can you imagine how the announcement look like? Yang di pojok? Oke. Jadi harus bisa diimajinasikan ya, bisa dibayangi. Oh ternyata yang dijelaskan Bapak itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, two type of announcement. Announcement itu ada dua jenis. Ya, ada dua jenis announcement. Ya, that is announcement. Okay, good. It is announcement ya. Itu pengumuman. Two type of announcement. But you didn't know what kind of announcement that is, ya. Nah, ini dia. Number one, spoken announcement. Spoken announcement should be delivered loudly and clearly so listener can catch the message very well. Jadi, spoken announcement itu adalah pengumuman yang diucapkan atau lewat lisan, ya. Itu spoken announcement, sama seperti yang tadi. Sama seperti yang di kereta tadi dan yang di pesawat ya. Itu spoken announcement. Nah, this is the example of spoken announcement ya. Nah, spoken announcement divided in three parts. Jadi, spoken announcement itu ada apalagi konten, ada closing. Head itu sama dengan opening juga, sama. Yang pertama itu adalah openingnya. Nah, spoken announcement itu biasanya menggunakan kata misalnya kayak attention, please, good afternoon, everybody, and ladies and gentlemen. Itu adalah openingnya. Kemudian konten. Nah, biasanya pada konten spoken announcement itu menggunakan misalnya yang ditanyakan di situ adalah who the announcement is addressed to, what event, occasion it is, and where, when, why, and how it take place. Seperti yang Bapak bilang tadi, di mana, siapa, kapan pelakunya. Pada closingnya. Nah, closing dari spoken announcement itu biasanya sangat singkat sekali. Ada yang mengucapkan thank you atau thank you and have a nice trip. Itu adalah closing dari spoken announcement. Number two, written announcement. Jadi kalau ada spoken, nah sekarang written announcement. Written announcement itu apa? Tertulis ya, betul. Jadi ini adalah pengumuman yang tertulis. Written announcement is a writing language to inform the reader by reading the text. Jadi, bedanya, kalau dia spoken, reader atau orang yang kita beri informasi, mendapat informasi tersebut dengan cara mendengar. Kalau pada spoken. Tapi kalau pada written announcement, orang akan
mengetahui informasi tersebut dengan cara membaca. Jadi menggunakan bahasa tulis kalau written announcement. Okay, next. This is the example of written announcement. Jadi ini adalah contoh dari written announcement. Pengumuman yang berbentuk tulis. Itu adalah openingnya. Kemudian kontennya itu dari thank you sampai ke donation. Closingnya itu dari kata thank you dan Lufti Pratama Principle. Okay, next. Nah, when we write an announcement, who have to use a guiding rules like. Jadi ketika kita menulis sebuah announcement, gunakan yang pertama adalah using simple present tense, ya. Seperti is, are, do not stop here, turn out, need, and collect. Kemudian using simple future tense, using simple future, seperti will, coordinate, atau using exact noun, all student and Lufti Pratama. Itu adalah exact noun, ya. That's why the guiding rules we use in the writing announcement. Itulah sebabnya kenapa kita harus menggunakan rules tersebut, ya. Okay, next. This is type of announcement. Ini adalah contoh dari jenis-jenis announcement. Announcement itu banyak sekali, ya. Yang pertama ada announcement of event, announcement about job vacancy, pengumuman tentang lowongan pekerjaan. Misalnya sad news. Sad news itu kabar duka, ya. Misalnya diberitahukan telah ini, seperti itu, ya. Telah terjadi bencana, seperti itu. Kemudian announcement winner of competition. Apa itu? Ya, diumumkan pemenang dari sebuah lomba. Kemudian announcement of missing person, pet or item. Apa kira-kira? Iya, pengumuman tentang orang hilang misalnya. Kalian pernah lihat nggak ditempel stiker itu? Hilang, dicari, ya. Oke. Kemudian announcement of new products, produk terbaru. Biasanya orang kayak film, trailer, ya kan? Akan segera ditayangkan bulan ini, ya. Misalnya seperti itu. Kemudian announcement of inauguration. Kemudian announcement of marriage. Bagi yang mau menikah biasanya diumumkan itu. Anak kami akan menikah tanggal ini. Seperti itu, ya. Announcement of birth. Now time to do a discussion and make a project with your friends. Jadi ini waktu kita untuk membuat diskusi, membuat sebuah kelompok nanti, ya. Jadi now time us to make a group discussion. One group consists of 4 and 5 person, ya. 3 orang sini, ya. Kamu dan 3, ya. Ya. Ini set segitiga ini, ya. Menyatu dulu. Ya. Kalian 3 set menyatu ke sini, ya. Karena kalian genap menyatu saja. Jadi 4 situ. Ya. Oke. Untuk tugasnya akan Bapak LKPD-nya akan Bapak berikan di ini. Akan Bapak kirim di grup, ya. Nanti kalian lihat di grup. Okay, your time is 20 minutes. 20 menit. Okay, mulai, ya. Okay, 12 minutes.
Okay, 5 minutes. Jam pila dia yang iya 9:30. Iya jam jeltian tahi tekan panak beli ya teman beli deh iya kareh nungguin limbas diskusi lah. Okay, 3 minutes. Sudah dikirim ke grup? Aduh. Peri.
Okay, all. 1 minute left. Okay? Iya. Bisa. Nama kelompoknya maksudnya nama kalian ya? Okay. 47 seconds. Bisakah? Di screenshot aja. Pakai screenshot baru kirim. Dikirim ke grup ya. Iya. Bisa. Nama kelompoknya maksudnya nama kalian ya? Finish. Oke. Waktunya habis. Bisakah? Di screenshot aja. Pakai screenshot baru kirim. Announcement. At the end of 2016, we will organize a huge activity which involves our members. The FCC Health Family Gathering 28 December 2017. There were many fun activities such as camping outbound, family games, and trekking. All activities and are familiar the families of our company. Please enroll your family participation immediately no later than to 20 December 2016. Your fishery, you will sorry if you miss the right moment. So you are familiar. There were many fun activities such as camping outbound, family games, and trekking. All activities aimed at familiar the families of our company. Please enroll your family participation immediately no later than to 20 December 2016. Your fishery, you will sorry if you miss the right moment. So you at family gathering 2016. Thank you. Give applause. Terima kasih dari grup 5. Ketua kelompoknya siapa? Kola. Anggotanya Ferdian dan Yunus ya. Of class 9A need together choose students who will be representative of our class football team as part of Indonesian Independence Day celebration. Thank you. Okay, thank you very much. Give flags.
Oh, yeah. Please read. To all students, our school has to new expected to be great benefits to students in the future. The two activities are career marketing and online sales. These two jobs are very much needed in the future. For more detail, contact Miss Nunuk and Mr. Jamal during the break. So, join the activities that interest you and let's look forward to the bright future with great spirit. Okay, thank you very much. Give applause for the applause. This is the end of our materials. Tapi kembali dulu susun dulu ke posisi awal mejanya ya. This is the end of our materials and I will give you a formative test. The test is a post test, 15 question and I give you 15 minutes to do the test. Okay? Jadi ini menggunakan Google Form juga sama seperti pretest tadi dan dikerjakan dengan ini ya, dengan cepat ya. Bapak akan berikan linknya di grup kita. Yang tidak punya HP berapa orang? 2. Nanti pinjam punya bapak nih ya. Sudah bapak kirim ke grup. Silakan klik dan langsung mulai. Oke. Tinggal 20 detik. Sudah semua kan? Belum. Oke, waktunya habis sudah. Lanjut aja, kita ke yang lain. Okay, today the conclusion of our learning about announcement is, jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ada 3 hal yang kita bisa ambil, yang bisa kita simpulkan. Number 1, announcement divided into type which are spoken and written announcement. Jadi announcement itu dibagi menjadi 2, ada spoken dan written announcement. Yang kedua, number 2, the component of announcement are head atau opening, content, and closing. Dan yang ketiganya adalah when we write an announcement, we have to use a guiding rules like present tense, using present future, and using exact noun. Jadi that is the 3 conclusion of our learning today about announcement. Jadi itu dia kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Dan untuk pertemuan kita yang selanjutnya nanti, kita akan mendiskusikan tentang descriptive text. Okay? Okay. Before we close our lesson today, let's take time to pray. The leader of the class, please lead us to pray. Ya, ketua kelasnya pimpin kita doa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita dan pulang ke tempat kita masing-masing. Okay. To end our activities today, let's until in prayer. Thanks you God, you have been with us today from beginning to end. And now God, we will end our activities. May you join our next activities. Thanks you God. Amen. Okay. Thank you very much. See you next meeting, next lesson, okay? Yes, sir.